Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 12 Desember 2023, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada penjelasan hadis nomor 6946. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan, dan mentasmi al-matan di sini karena panjang, maka siapa yang lahirnya di tahun genap, maksudnya 2010 itu genap, 2011 ganjil. Siapa yang lahir di tahun yang genap? Anta kam maulud 11. Khalas, yang genap-genap baca. Wanta genap aula. Qala Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Mahmud hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj akhbarana Sulaiman nahwa Tawusan akhbarahu أنا سمعت ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ولك الحمد وأنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاك حق والنار حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu wa fi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Kam mauluduk? Tahun berapa kelahiran? 2008, berarti genap. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Mahmud hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj akhbarani Sulaiman al-Ahwal anna Tawusan akhbarahu annahu sami'a Ibn Abbas yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada min al-laili qala Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wasatu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu. Allahumma laka aslamtu wa bika wa ilaika anabtu wa bika khasamtu faghfirli wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Mahmud hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj akhbarani Sulaiman al-Ahwal anna Tawus akhbarahu annahu sami'a Ibn Abbas yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada min al-lail faqala Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi aman fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu
bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu waghfir li ma qaddamtu wa akhartu ama asrartu ama a'lantu wa anta ilahi la ilaha illa anta. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Mahmud haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj akhbarani Sulaiman al-Ahwal anna Tawus akhbaruhu annahu sami'a Ibn Abbas yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahajjala min al-laili Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu rabbus samawati anta qayyimus samawati walakal hamdu qayyimus samawati wal ardi walakal hamdu rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wa wa'dukal haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyu haqqun wan nabiyuna haqqun was-sa'atu haqqun. Allahumma aslamtu wa bika amantu wa ilayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa bika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Khalas, enggak ada lagi. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Mahmud haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj akhbarani Sulaiman al-Ahwal anna Tawus akhbarahu annahu sami'a Ibn Abbas yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada min al-lail qala Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was-sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilaha illa anta. Tidak ada lagi yang kelahirannya genap. Anta Muhammad Maulud Kam 2023. Bukan 2023. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Hajjaj ibn Minhal haddatsana Abdullah ibn Umar an-Numairi haddatsana Yunus ibn Yazid al-Aili qala sami'tu Zuhri qala sami'tu Urwata ibn Zubair wa Sa'id ibn al-Musayyab wa Alqamah ibn Waqqas wa Ubaidillah ibn Abdullah an hadithi Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina qala laha ahlul ifki ma qalu fabarra'aha Allahu mimma qalu wa kullun haddatsani ta'ifatun minal hadits alladhi haddatsani an Aisyah qalat
Walakini wallah ma kuntu adunnu annallaha yunzilu fi bara'ati wahyan yutla walisya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallamallahu fiyya bi amrin yutla walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi naumi ru'yan yubarri'uni Allahu biha fa anzalallahu ta'ala innal ladina ja'u bil ifki al-asra al-ayat. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj ibn al-Minhal. Maka Hajjaj ibn al-Minhal dari masyayikh al-Imam Al-Bukhari yang mana dia Al-Anmati, dan Al-Anmati dari Basrah, Al-Anmati Al-Basri. Maka Hajjaj Ibnul Minhal dia adalah perawi di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 adalah tabaqah dari sighar itba at-tabi'in, dari kelompok itba at-tabi'in yang paling kecil, maka masih masuk kepada qurun al-mufaddalah. Adapun kedudukan beliau adalah di atas derajat thiqah insyaallah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun fadilun. Maka ini menunjukkan dia di atas derajat thiqah. Dan berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, thiqatun ma'ara bihi ba'sa. Dan berkata Nasa'i, thiqah. Dan juga Amr Ibnu Ali Al-Fallas mengatakan ma ra'aitu mithlahu fadlan wa dinan. Dan berkata Ibnu Sa'ad, thiqatun katsirul hadis. Maka di sini berhak rawi ini di atas derajat thiqah karena dia ditambah thiqatun dan fadilun. Bahkan Abdul Baqi Ibnu Qani' Al-Baghdadi mengatakan thiqatun ma'mun. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas thiqah. Zida thiqatun ma'mun, thiqatun fadilun, berarti dia di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah bin Umar An-Numairi. Maka Abdullah bin Umar An-Numairi dia adalah Al-Qurashi An-Numairi Al-Adawi, seperti dengan nisbatnya kepada Umar Al-Adawi. Maka dia dari Quraisy. Dan Abdullah bin Umar An-Numairi masih di tabaqah yang ke-9. Maka wallahu a'lam, Imam Al-Bukhari di sini meriwayatkan dari gurunya tabaqah ke-9 dan meriwayatkan dari gurunya juga masih di tabaqah yang ke-9. Dan kedudukan Abdullah bin Umar An-Numairi dalam keadaan thiqah disebutkan oleh Abu Dawud As-Sijistani thiqah. Dan juga berkata Ad-Darqutni thiqatun yuhtaju bihi. Maka dia thiqah, dibutuhkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya seperti di sini. Maka dua rawi di dalam tabaqah yang sama-sama di tabaqah yang ke-9, sama-sama dari itba'ut tabi'in yang shagir. Barulah sekarang meriwayatkan dari Yunus Ibnu Yazid Al-Aili. Maka Yunus Ibnu Yazid Al-Aili dia hidup di tabaqah yang ke-7. Dan tabaqah yang ke-7 kibar dari itba'at tabi'in. Maka dia gembong dari kelompok itba'ut tabi'in. Maka termasuk dari qurun al-mufaddalah jelas. Maka
Yunus ibnu Yazid al-Aili di tabaqah yang ketujuh, berarti dia sezaman dengan imam-imam tabi'in di zamannya dan di tempatnya. Seperti Imam Malik, imam tabi'in di Madinah. Sufyan Ats-Tsauri, imam tabi'in di Kufah. Al-Auza'i, imam itba'ut tabi'in di Syam ataupun Suriah sekarang. Laits ibnu Sa'ad, imam itba'ut tabi'in dari Mesir. Dan Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, imam itba'ut tabi'in dari Yaman. Asalnya dari al-Azdi, dari Basrah. Namun dihitung oleh para ulama karena tinggal di Yaman menjadi dari Yaman. Maka inilah dari para ulama kibar itba'ut tabi'in yang menjaga agama ini di berbagai tempat. Dan Syu'bah ibnul Hajjaj di Wasit, masih di negeri Irak, dekat dengan Basrah dan Kufah. Maka mereka satu zaman dengan Yunus ibnu Yazid al-Aili.